We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Upat ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall ang nagpositibo sa surprise drug test kagahapon. Gilangkuban kini sa mga kawani sa mga buhatan ubos sa Office of the Mayor. Nagpositibo sila sa paggamit og marijuana ingon man shabu. Ani ang report? Gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga ang mga nalambigit nga kawani pulos mga lalaki. Tulo kanila mga casual employees samtang ang usa job order personnel. Hinuon ang resulta ipaubos pa sa confirmatory test. Base sa initial result, may usa niini nga parehong nagpositibo sa shabu ug marijuana ang iyang urine samples. Bawal yun ang paggamit sa giniling drugas. Kontra kayo na ni Mayor ang magamitan sa giniling drugas. No? Gusto kita nga ang atong working place is a drug-free. Kagahapon, moabot sa 366 ka mga kawani gikan sa nagkadiyang buhatan sa City Hall nga ubos sa Mayor's Office ang napaubos sa kinalit nga drug test. Kini ang unang higayon nga subling napaubos sa surprise drug test ang mga kawani sa City Hall human miigo ang pandemya. But kung wala pa'y memorandum, I'm telling them na not to report to office, our office sa CLOSA, because we are for treatment and rehabilitation program, magpadami o communication, that office nga akatong upat will be subjected to monitoring. So every day na nato silang i-drug test. Sukad gisugdan sa close-up ang pagpahigayon og surprise drug test sa nagkadiyang buhatan sa City Hall niadtong Hulyo 2019, moabot na sa 24 ka mga kawani ang nagpositibo. Gipaubos sila sa office-based rehab aron mahatagan og kahigayunan nga maka-apply og balik sa trabaho. Apan way ni usa niini ang nibalik. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Ipang susi na karon sa Talisay City Police ang duha ka mga napalgang patay sa managlahing lugar sa Dakbayan sud dining Simanaha. Una kining usa ka bayot nga napalga na lang kawanay kinabuhi sa usa ka payag sa Barangay Bulacau. Gila kining si Romer Hervasio, 43 anyos, taga Barangay Sambagtos, syudad sa Sugbo. Samtang gipaubos usab sa autopsy ang patay nga napalgan sa Barangay Tangki nga gilang si Melvin Baino. Gituhoan nga kapin sa usa ka adlaw nga kining namatay usa napalgan hinuon sa pasyunang pagkisusi why foul play nga nakita og natural death lang kini apan gipalawman pa ang investigasyon. Ato ang gi-requestan nato og autopsy para may buwan gyud ang cause of death. Sa lungsod sa Compostela, gironda sa mga ahente sa National Bureau of Investigation kining gihulagway nga iligal nga pagpamaligya og produktong petrolyo diha sa komunidad. Atong sayra ng detalye sa report ni Nico Sereno.
8 ka drum sa diesel fuel ang nakumpiskar sa taga National Bureau of Investigation gikan sa compound sa barangay Kanamukan, lungsod sa Compostela. Sa gibanabanang 200 litros kada drum, musumada kinitanan sa 1,600 ka litros. Gibanabanang mubalor og 130,000 pesos. Matod sa NBI, kalapasan kini sa Presidential Decree 1865 kabahin sa illegal trading sa petroleum products. Ang isang entity, bago ka magbenta ng petroleum products, kailangan mayroon kang Certificate of Compliance from the Department of Energy. Without the COC, well, that makes your activities illegal. Ikumpara sa presyo sa merkado karon nga tag 79 ngadto sa 82 pesos kada litro, sa maong dapit gibaligya ang diesel sa tag 65 pesos kada litro. Gisusi kung posibleng paihi o gikan kini sa trucking companies ang supply. Nabantayan sa NBI ngang ubang gibaligya posibleng adulterated o nasagulan pa og tubig. Storage ng petroleum products nila kasi in open space at yung mga drum na may laman na petroleum products ay posibleng contaminated ng ulan, ganyan, or dumi. So, gambol talaga pag ikaw bumili at gamitin mo sa sasakyan mo yon. Gitanggong karon sa NBI detention cell ang mga dinakpan nga sila si Dexter Pasaul, Orlando Ocon, Joseph Ocon ug Jonas Bantawing. Sa interview gipasabot ni Pasaul kinsa mo'y nagduma sa negosyo nga mga usa ka tuig na sila nag-operate niini. Gikan kuno sa mga hose sa oil tankers ang ilang supply sa krudo. Kanang mga hose sa truck sir ba among titiyon niya mo sobra mga usa ka balde ka pinamor na diguman sir. Oo. Kanang nga paihi siya tinus. Dili na paihi sir. Adi na hose ra. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pag-inspeksyon sa mga eskwelahan sa dakbayan sa Talisay, gihimo na usab sa Talisay City Police aron mas mapaligon ang seguridad. Kininunot sa sunod-sunod na nga gipahigayong face-to-face graduation maong magtapok ang mga tao. Ani ang report ni Femari Dumabok. Niadto pa lang Mayo, gisugda na sa Talisay City Police ang pagbisita ug pag-ocular inspection sa pipila ka mga eskwelahan sa syudad sa Talisay. Gawas nga dinhi gipaygayon ng national local election nitong Mayo 9, gipangandaman usab nila ang seguridad sa mga tinunan, mga magtutudlo ug tanang anaa sa tunghaan. Kininunot sa himuong mga face-to-face graduation ug labaw na sa pagpahigayon unya sa 100% nga face-to-face classes. Matod sa hepe sa Talisay City Police, usa sa ilang gikonsiderar ang mga entry ug exit point aron masiguro nga dili masudlan og mga adunay kriminal nga pangisip. Lakip na niini ang padayong pagpatuman sa pagsulob og face mask ug ang social distancing. Natay mga personnel nga mo visit sa mga eskwelahan, mo coordinate sa mga school heads para sa preparation sa ilang ipahigayon nga face-to-face graduation. If ever unsay ma-assist nato sa part sa PNP nya ato sa the same time ato sang ma-remind sa ato ang observance sa minimum health protocols. Makigalay no sa abang kapulisan sa ubang ahensya sama sa Bureau of Fire Protection ug sa mga nagdumala sa disaster team sa matag tunghaan. Mas maayo if ma-inform ta diri sa police station para sad ma-assist namo ang mga activities sa among part sa unsa sa damong matabang. Matod sa Talisay City Deputy Division nga kapin na sa napulo ka mga tunggaan ang nakapaygayon sa ilang limited face-to-face classes sa dakbayan sa Talisay. Uban ni June Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gihanay na sa Department of Interior and Local Government ang pagpahigayon sa transition o turnover alang sa mga re-elected o newly elected official sa dakbayan sa Sugbo. Si Femari Dumabok sa report. Gipasabot ni Dr. Nila Aquino, OIC City Director sa DILG Cebu City, nga naandan ng buluhaton ang pag-umol og transition team aron paghanay sa mga dokumento nga itugyan sa umaabot nga administrasyon. Hinuon si incumbent Mayor Michael Ramaman ang napili sa miaging eleksyon. Lakip sa sosihon sa DILG, matod ni Aquino ang mga kontrata nga gisudlan sa miaging administrasyon ug ang mga plano. Contracts nila nga ilahang gi-enter with private or unsa nga kontrata. Plans, especially the comprehensive
land use plan and the comprehensive development plan. Samtang andamon usab sa DILG ang bagong administrasyon sa paghanay og mga programa ug sa ngayang buhaton sa unang usa ka gatos ka adlaw sa ilang panerbisyo. Laing training usab ang ihatag sa DILG alang sa mga napiling konsihal ug sa ilang mga staff aron magiyahan sila sa pagpanday og mga ordinansa ug resolusyon. Naatay first 100 days and then mo follow na ang katong mga skilled good nga trainings, no, mga technical trainings. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabuk. Balitang Bisdak. Upat ka mga barangay sa Mandawi City ang gihulagway nga dili aktibo ang ilang barangay dengue brigade. Misad hinuon ang mga opisyalis niini nga umulon o banhaon ang grupo nunot niining gihingusgang kampanya batok sa dengue. Si Nico Sereno sa report. Sa meeting sa Liga ng mga Barangay ni atong miaging adlaw, usa sa nahisgutan ang kampanya kontra sa dengue fever. Mitambong ang taga City Health Office ug personal nga nanawagan sa mga opisyales nga moabag sa kampanya kontra dengue. Hilabihan ang pagsaka sa mga nataptan sa sakit kun diin kapin 200 na sa datos karong tuiga. Niabot na ta og mga 200 kapin kumparar sa niaging tuig na nahulog yun nga times 6 ang saka sa kaso nato kung i-compare nato sa same time last year. Mao nga subay niini gihingusgan sa mga health officials ang kampanya. Gipalapdan ang mga lakang nga himuon sa kabarangayan, labi na ang pagpatuman sa 4S strategy nga naglakip sa search and destroy sa mga posibleng itluganan sa lamok. Giawhag ang kabarangayan sa pag-activate sa Barangay Dengue Brigade. Dunay upat ka barangay sa Mandawi nga wala makaumol niini, maong giawhag sila nga mohimo na og mga lakang. Mag-reactivate, mag-create yun sila plus kanang aduna sa mismo ang mga kapitan na gyud magtinabangay na. Awhag ni katulong kung makasinati og sintomas, seek early consultation. Duna sa mga libreng test nga gitanyag sa City Health Office. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Unom kaadlaw sa dili pa ang deadline sa pagduso sa Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE sa mga mikandidato niadtong piniliay, usa pa lang ang nakaduso sa kumpletong mga dokumento sa Lapu-Lapu City. Si Konsehal Fabiano Hias ang labing unang nakasumiter sa iyang SOSE. Hinuon may pipila na usab ka mga kandidato sa Manila ni Josminda Hayashi ug Hari Radaza ang misumiter na sa ilang SOSE. Apan gipabalik pa sila sa taga Comelec Lapu-Lapu kay kuwang ang ilang mga dokumento. Subling pahinumdum sa Comelec nga sa Hunyo 8 na ang deadline sa pagduso sa SOSE sa tanang mga mikandidato mapildiman o nakadaog. Mga kapuso, kini ang traffic situation karon sa Maidan, Gorodo, dapit na ni sa Barangay Lahong, karong mga orasa, perti panghapsaya, mingaw ang dagan sa kadalanan diha sa dapit sa may Gorodo, mga kapuso. Kini, uguban pa mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Laing disgrasya na hitabo diyan sa Cebu South Coastal Road, habig na sa Barangay Kansuhong, siyudad sa Talisay. Dining higayon na, bus nga dunay mga pasahero ang nidumbol sa 10-wheeler truck. 8 ka pasahero na angol. Atong sayran ang nahitabo sa report ni Femari Dumabok. Mayong pagkapiyapi sa tubang ang bahin sa bus di pasaruan, ilabi na sa driver's side. Mayo na lang nga minor injury ra ang naangkon sa driver sa bus nga si Roger Piga. Samtang minor injury raw usab ang naangkon sa 8 ka mga pasahero niini wa na magpadala sa tambalanan. Ang bus ni bangga ngadto sa gisundan nga 10-wheeler truck. Matod sa driver nga kalit lang wa ni function ang brake sa bus. Ang bus magbiyahean gikan sa City of Naga padung sa Cebu City agi sa Cebu South Coastal Road. Ang brake kalit og basiyo ba? Nagusto nga niya ning pagkuan ko na brake nilihay ko diri sa daplin kay na may kalihayan. So ang dump truck nga gauna nako may gani pod kay gadagan siya kung nag-urong ba to grabe pagka-impact. Naanda na unta nga gibuhaton sa mga motorista
nga sa dili pa mo padagan sa ilang mga sakyanan, ilang i-check ug unsa ka kondisyon ang ilang sakyanan sama pananglitan pag-check sa brake, pag-check sa ilang mga suga, unya brake light, unya signal light, unya labaw sa tanan ang pag-check sa iyang kaugalingon sa driver kung angayan ba siyang mo drive. Matod dito mulak nga ganiha lang buntag ikalima na kadto nga disgrasya nga ilang natala sa dakbayan. Sagad dinhi tungod kay wa nagsunod sa lagda sa trapiko. Hinon wa ray nakalas. Tungod sa sunod-sunod ka disgrasya padayon ang operasyon sa mga traffic enforcer sa City Toda. Batok sa mga driver nga di mo sunod sa traffic laws. Sa usa lang ka oras nga operasyon, kinsidayan ang ilang naisyuhan og citation ticket. Nagpadayon ang ato ang mga personal nga nag-focus diri sa Cebu South Coastal Road nga manakop niya ng mga reckless nga mga driver nga mokalit lang og change lane, labi na gyud katong naa ka sa inner lane nga mokalit lang kag gawas paingon ka sa middle lane. Uban ni Jun Solon, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Usa sa mga nasikop dihang gironda sa NBI 7 ang G-Store Innovation Corporation sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City niadtong Mayo 25. May question kay matud pa way basihan ang pagkasikop kanila. Aniya ang report. I am Evangeline Binsig Dignos. May nang masayod mo, dili ko mangingilad. I am also a victim. I am a member. Kung kinsa ng babae nga nag-istorya nila dinha, one side ra ang ilang gikuha. Kini ang mensahe ni Evangeline Dignos ngadto sa mga tao nga matud niya miduhig sa iyang reputasyon. Ang 51 anyos nga magtutudlo sa Timpulok Elementary School nahimong miyembro sa G-Store Innovation Corporation sukad niadtong Agosto 2019. Iyang gipasabot nga dili siya makahatag og pamahayag kabahin sa kompanya kay usa lang usab siya ka miyembro. Apan nauyon ug natagbaw siya sa maong kompanya. Busa alang kaniya dili makatarunganon ang pagsikop kanila nga walay basihan. Kung store ang imong kontra, store. Ayaw migapila, pariharata. Kung may claim ka, may claim pud mi. Mas dako pa man gani among claim kaysa imuha. Unfair, injustice. Mayo 25 sa hapon dihang nasikop sila ug ang pito pa niya ka mga kauban. Duha niini mga staff sa G-Store. Natanggong sila sulod sa 5 ka adlaw bisan kun matud niya walay kaso nga gipasaka bato kanila. Walay kaso, gipangayuan og bail. Amo nang giprocess unsa may bail nga mahitabo? Wala man mi kaso. Nganong gidetain man mi dito gingon ato? Gitratar man mi mura man mi kriminal. Samtang gipasabot ni Arnel Pura sa NBI Cebu District Office nga nasuta nila nga pinaagi sa ilang tagsa-tagsa ka mga papel sa kompanya, nakatampo sila aron ma-consummate ang gihulagway nga pyramiding scheme. So kung gusto nila i-question ang kuanamo, ang among gibuhat, pero na sila'y katungod ana. Pero ang amo in good faith o in the exercise of our official function and upon determination na sila'y criminal liability, i-effect na ito ang warrantless arrest. Dugang ni Pura, sukad Mayo 25, muabot na sa kapin 80 ka mga investors ang miduso og formal complaint sa ilang buhatan batok sa G-Store Innovation Corporation. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mukabat sa 26 milyones pesos ang kantidad sa mga saging lakatan nga nahanaw tungod sa bagyong Odette nga sa pagkakaroon padayon pang gipangitaan og sulbad. Si Nico Sereno sa report. Saging nga lakatan nga mo'y sagad gidalit sa mga kan-anan ug mga hotel sa Subo. Gawa sa prutas nga mangga, ang saging lakatan sab ang himalitan og sagad nga idalit sa mga dagkong kan-anan. Si Lolita Layson, 67 anyos, taga-barangay Pungol, Sibugay, nga nangumasugod pa sa iyang pagkabata. Ang iyang mga tinanom nga lakatan may usa sa apektado sa bagyo. Gani sa tugbong tabo sa City Hall, pipila kasipi sa saging iyamang inangkat sa silingan. Niya ang imong nakay mga tinanom nga lakatan? Oo, natumbag hurot. Pila man ka, kasi tawag punuan ba na o pila ka? Ay, kung ano man punuan akong lakatan, squintar man punuan. Nasayod na siya nga mabahinan siya sa tissue culture lakatan nga gihatag sa Department of Agriculture kanilang mga mag-uuma.
Mato di Joey Baclayon, City Agriculturist, 22,000 ka mga tissue culture lakatan ang gigahin sa Department of Agriculture alang sa mga mag-uuma sa dakbayan sa Subo. Sa nursery sa City Agriculture, giandam ang 550 ka mga tissue culture lakatan alang sa Barangay Guba, samtang 3,300 usab ang ihatod sa Barangay Lusaran. Pag humana mo sa inventory na mo, sa mo ang assessment, nag-request nito sa Department of Agriculture o kana siya nga produkto as replacement sa mga na-damage. Mukantidad sa 26 milyones pesos ang balor nga nangadaot nga lakatan. Dugang 10,000 pa ka mga binhi sa lakatan ang ilang gipangayo aron mas daghan pang mga mag-uuma ang makapananom niini. Dako kayo, I think about mga 50% sa banana producing barangays affected. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gihangyo ang mga drivers nga nangadakpan og naisyuhan og citation tickets nga asikasuho na ang ilahang violation og mobayad na aron dili sila mapagawasan og warrant of arrest. Ang detalye ni ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, maghingusog na ang Mandaue City sa ilang pag-file og kaso batok ni mga drivers nga wala mutagad o wala manumbaling sa ilang pending nga mga traffic violation ug mga citation tickets. Sa opisina sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, Kontim, naabta namo si Jeffrey Landiza. Nag-asikaso siya sa traffic citation ticket ug mibayad og 500 pesos tungod sa no left turn violation. Dili hinon kadto iyaha ang ticket kay gisugo ra siya apan mas maayo na lang gyud kuno nga ma-settle na kining daan. Pabayad lagi dayon para wala na problema ba ditsura fan. Wala na siya problema siyang lisensya ma. Sa record sa team, menos ra kuno kaayo ang mibayad sa ilang traffic violation. Sa buwan sa Mayo lang, moabot sa 6,000 ang pending nga violations nga wala pa makabayad sa multa. Ang uban kuno daw sa wa manumbaling sa citation ticket. Kasagaran ang ilang unahuna good kanang moralagwa ang citation, not like sa TOP. So mao nay kasagaran. Imagine kung ato nang mabayaran, dako-dako gitag makuha nga collection nga ato ra sa nang ibalik sa atong katawhan through service. Karong bag-o aduna nay abogado nga in charge sa legal division sa team nga gitahasan kabahin niini. 7 ka adlaw ang gihatag sa nadakpang drivers aron isettle ang ilang bayronon. Kun dili hayan lihuko na ang pagpasaka og kaso batok kanila. Tambag nila mas maayong lihukon na kini aron dili mahasol pa labi na kun maisyuhan sila og bench warrant sa korte. Amo na nang kuha ang mga data sa mga drivers nga wa pa mobayad diri sa atong team office. So si Attorney Awing makikoordinate sa city fiscal para mapadad-an og mga sumon ang katong mga violators. Lan sa mga buot mo settle sa ilang mga bayranan adto sa team office nila kini mamahimong kabayran. Mamahimo sa makita dito kung pila gyud tanan ang pending violations o bayranan sa usa ka motorista. Lan? Daghang salamat, Nico Sereno. Labing menos 500 ka mga kompanya ubos sa Bureau of Internal Revenue 13 ang apektado sa pandemya sugod pa niadtong tuig 2020. Si Chelo Valiena sa report. Usa sa gihimong rekisito sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board aron dawato nila ang pangayong exemption sa usa ka kompanya aron dili makapatuman sa 31 pesos nga aumento sa suhulan, mao ang financial statement nga naduso sa BIR nga nagpakita nga naalkansi sila. Apan gipasabot ni Attorney J. Rosen Bartazan sa Legal Division sa Bureau of Internal Revenue 13 nga wa sila'y nahipos nga detalye kung unsa kadaghan sa mga kompanya ang naalkanse. Hinuon mato ni Bartazan nga daghang kompanya ang nahataga nila og Certificate of Tax Exemption kon CTA aron dili makuhaan og withholding tax ang mga empleyado sa mga kompanya nga nanira o kaha na naktak sa trabaho tungod sa pandemya. At least dili na makuhaad, mabuhisan pa dito itong ilahang, at least madawat nilang tibuok
tong ilahang mga separation pay, sir. So mo na mong gina-process, sir, diri sa BIR nga since pag-sign sa pandemic hantod karon, sir, nga ubay-ubay po, sir. Sa talaan sa BIR 13, ang resulta sa pandemic ug ang bagyong Odette mao'y sagad sa gitumbok nga hinungdan sa pagkaalkanse sa mga kompanya nga sagad anaa sa tourism sector. Midugang si Bartazan, sagad sa mao mga kompanya, mao'y nangayo og certificate of tax exemption sa ilang buhatan. Let's say sa mga hotel industries, sa mga transportations, sa food industry. So sila gitong mga impact dakog igo sa ilang negosyo, sir. So mo na sila ang usually affected, ang mga businesses nga affected, sir. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Subay sa nahitabong duha ka mga insidente sa pagpamomba sa Mindanao, Lapu-Lapu City Police mas mipahugot sa seguridad sa Dakbayan. Matod ni Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Arnel Banzon nga aduna man sila'y regular monitoring ug coordination sa mga dagkong establishmento sa syudad ug gibansay usab ang mga kawani sa mga establishmento sa mga do's and don'ts sa bomb management. Samtang base sa monitoring sa Lapu-Lapu City Police, nahunong na usab ang mga kalihukan sa giingong mga sakop sa BMR-MNLF. Human masikop o mapasakaan og kaso ang pipila sa ilang mga sakop. Kinitungod sa unauthorized nga paggamit sa uniforme sa uniform service ni atong Pebrero sa miaging tuig. Una na usab nga gitataw sa Lapu-Lapu City Police nga way hulga sa seguridad sa Dakbayan ang presensya sa maong grupo. Kani ato ang mga vital installation din sa Lapu-Lapu, naagin day constant nga kaning patrolling sa areas sa ato ang mobile patrol unit. Mandawi City Health Office mututok sa house-to-house vaccination aron matarget yun kadtong wa pa mabakunahi kontra COVID-19. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Pabilin nga operational ang tanang COVID-19 vaccination site sa Mandawi City nga nahimutang sa mga mall ug sa UCLM campus. Matag Martes ug Miyerkules, duna say pagpamakuna sa City Health Office. Apan nabantayan nga menos na gyud kuno kaayo ang mangadto, usahay wa gani ray usa ka gatos kada adlaw ang magpabakuna. Mao nga ang City Health Office mi-re-strategize na sa ilang mga lihok kung pagpamakuna ang hisgutan. Gihingusgan nila ang house-to-house vaccination pagtuktok mismo sa komunidad. Mato ni Dr. Debra Katulong sa City Health Office, may makumbinser gyud sila nga magpabakuna na sa primary doses. Pwede dito sa sitio na aming mag-chapel o naitindahan o lounge kakahuyan. Yeah. At the same time, naa sa chay house to house, literally manuktok gyud kada balay. Naami diri pabakuna kisay magpabakuna. Sa eligible population sa Mandawi, lakip na senior citizens ug minors, kapina sa 86% ang nabakunahan sa first dose, samtang 82% sa second dose. Apan ilang gitutukan ang booster dose, kay menos pa ang ni-avail niini. Muabot lang kini sa 26% gikan sa mga nahatagan sa primary dose. Ilang awhag sa katong wala pagyod nga magpabakuna na aron maproteksyonan. Making the vaccination activity more accessible to them by going to their houses and really meeting them at their convenient time, somehow encourage them, motivated them to avail of the service. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kuya nga gidudahang ana-ana sa 7 ngadto sa 9 ka bulan napalgang patay sa labayanan ug basura sa Barangay Tapol sa Dakbayan sa Talisay. Ani ang report ni Femari Dumabo. Usa ka manguy-kuya ug basura sa Barangay Tapol ang unang nakamatikod sa itong nga garbage bag nga nagkadugo. Matod sa Talisay City Police nga sa pag-ukay sa mamasurahay sa maong bag, mao'y iya nakita ang nanglagom ug wala nay kinabuhi nga masuso. Napalgan kini pasado 4 gahapon sa hapon. Gidudahan nga usa na kaadlaw kini nga patay. Gani gilagong na ang lawas niini. Daling nitawag sa kapulisan o sa taga-disaster team ang mga residente. Matod di Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga gisubay na sila mga investigador kung kinsa ang gidikanan ug responsable sa paglabay sa masuso. Ang atong mga investigators nag-conduct og interview sa mga truck drivers o kining pahinanti kung para possible na ma-determine natong asa to dapitan nila na pick up tong garbage bag.
Dugang ni Cabalis nga nakigalayo na usab sila sa mga barangay opisyal sa Tapol. Ang maong masuso na ana sa usa ka punerarya alang sa insaktong paghipo sa patayng lawas niini. Kung nasa lang makitaan, itawag dayon din sa police station para ato ang marespondihan dayon ang kana nga insidente. Uba ni Jun Solon, ako si Famary Dumabo. Balitang Bisdak. Nag-viral sa social media ang mga hulagway ni ining engaged couple gikan sa Barangay Basak sa Nicolas ning Dakbayan sa Subo. Sila mao si Stoney J. Palomar ug Kyra May Giocalio nga nag-prenup photoshoot sud sa sementeryo. Ang groom-to-be nga si Stoney usa ka embalmer, samtang ang iyang bride-to-be nga si Kyra na nag-iya sa punerarya. Ang engaged couple nag-uba na sud sa 11 ka tuig ug aduna na sila'y 4 anyos nga batang babay. Sumapa nagsugod ang ilang love story sukad sa ilang pagkolehiyo niadtong tuig 2011. Nakahukom sila nga magpakasal aron mahimong mas mabungahon ang ilang pagpuyo kay duna nay blessing sa Ginoo. Wa gyud magdahom ang duha nga mopatok sa social media ang ilang konsepto sa photoshoot. Wala sa mi magdahom gyud nga trending jud siya maayo, di ba? Oo, guys. Among expect, yung gusto kong tato is mag-prenup sa tulo ka concept dito sa buwak-buwak. Buka ni Alejandra. Ride-ride. Yes. Nya kato, sementeryo. Yes. Nya, sa pag-ato naman sa sementeryo, sa jud mi magdahom gyud nga ma-trending jud siya maayo gyud. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa atong silingang lalawigan sa Negros Oriental, kritikal ang security guard ug iyang angkas human gipauwanan og mga bala. Base sa investigasyon sa kapulisan, padong naunta nga mopauli ang mga biktima silang Alvin Sarito ug Umar Kantutay sa barangay Tayawan sa Bayawan City, Negros Oriental. Samdan sa nakadiyang lawas ang mga biktima human gipamusil sa makadaghang higayon. Daling gidala sa ospital ang mga biktima. Samtang ang mamumuno paspas usab nga nakasiba. Adunay mga industriya ubos sa Bureau of Internal Revenue 13 nga naalkansi. Apan uban padayon usab nga milambo. Ubos sa BIR Regional Office 13 mao ang mga Revenue District Office sa Dakbayan sa Subo, Mandaue, Talisay ug Bohol. Mato ni Attorney J. Rosen Bartazan sa BIR 13 Legal Division nga miabot gani sa 105.52% ang nakolektang buhis sa 5 ka mga Revenue District Offices. Target unta nilang makolekta sa miaging tuig mao ang 30 billion pesos. Apan miabot kini sa 32 billion pesos. Gawa sa tourism ug transportation sectors nga apektado sa pandemya ug sa bagyong Odette, malampuson ang ubang sektor sa Patigayon. With that data, sir, makaingon ta nga maayo ang ato ang collection. So far, in spite of at least nakatabang mong gini ato ang mga buhis, kay mo gini magpadagan sa ato ang gobyerno, sir. Mga plastic cups nga nahipo sa Plaza Subo gigamit karon sa Cebu City Agriculture Office nga mo'y luyunganan sa mga binhi. Gigamit ang mga plastic cups nga gisudlan sa preskong juice nga gibaligya sa mga mag-uuma, hinuon adunay sudlanan alang lang sa mga plastic cups. Gikuha kini sa Taga City Agriculture Office, gilimpyuhan ug giputol. Gipasabot ni Ellen Marie Layson Borlaos, Agricultural Technician sa Cebu City Agriculture Office, nga gamiton ang mga plastic cups nga luyunganan sa mga binhi sa dili pa kini patubuon. Human niini iapod-apod kini sa mga mag-uuma ug nibisan kinsa man nga gustong mananong niini sa ilang tungkaran. Pipila sa mga nikandidato sa Dakbayan sa Talisay nakaduso na sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE. Samtang buhatan sa Comelec, busy na usab sa pag-update sa ilahang sistema. Ang report ni Famary Dumabo.
Sugod niya itong Martes, 7 pa lang sa 28 ka mga kandidato sa syudad sa Talisay ang nakaduso sa ilang sose. Silang 7 mga nagpapili pagkakonsehal sa syudad ubos sa usa ka partido. Matod ni Joseph Buak, election assistant, nga wa sila niduso isip usa ka partido kundi individual. Kutob na lang sunod semana ang pagduso sa sose. Ang deadline for submission sa SOSE is on June 8. What if dili sila makasubmit ng June 8, sir? Kung di sila ka-submit, naatoy ruling sa Comelec Manila na if 2 consecutive submissions sa SOSE, di sila ka-submit, di sila kadagan for next election. Ang mga nidaog matod sa Comelec, gikinahanglan nga makaduso sa ilang SOSE kay kun dili, di usab sila makalingkod sa ilang katungdanan. If di sila ka-submit after June 8, ilang submission sa SOSE direkta na sa Comelec Manila. Samtang naabta na mo nga busy na usabang Comelec apan ning higayuna tungod sa pag-update sa ilang sistema. Gipangsubay nilang ilang voters list aron masayran kung si kinsa ang mga nakabotar ug wa makabotar nitong Mayo 9. Kinaron pag disenfranchise niadtong mga botante nga kaduha na kasunod-sunod nga pinili ay nga wala makabotar. Uban ni Jun Solon, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update June 2, 2022. Padayon natong gimonitor ang low pressure area na ana sa 275 kilometers sa may kasadpan ng Iba, Zambales. Less ang chance gihapon kini ma-develop na bagyo or tropical depression ug possible kini mahilis or mag-dissipate within the next 24 hours. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan, kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon. Gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa tamagi-issue ng mga thunderstorm advisories. Na ay forecast maximum heat index na mo range sa 39 to 41 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tang tanan. Ang Silver World Medal awardee Limitless Musical Trilogy mupahigayon og Relive Rewind usa kini ka espesyal nga pagpasundayag nga gitawag og Limitless Musical Trilogy Marathon. Karong Sabado kini June 4 ang streaming sa Part 1 Breathe alas 7 sa gabi, Part 2 Heal sa 8:30 sa gabi ug ang Part 3 Rise pagka alas 10 karong June 4. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mihangop sa pagkatudlo ni Liloan Mayor Cristina Garcia Frasco isip Tourism Secretary. Mato ni Chan dakong garbo nga usa ka Sugbuanon ang napili sa moong pwesto. Kumpiyansa siya nga sa pagkatudlo ni Frasco subling mulambo ang turismo sa Subo, ilabi na sa Lapu-Lapu City nga ang dakong pahat sa income sa dakbayan gikan sa tourism sector. And I'm pretty sure nakita gina ni Secretary Frasco ang kahimtang sa ato ang syudad. So, timing kayo, no? Nindot kay mo na ning gayuna nga makabango na ta. Balik na sa pagbisita sa mga eskwelahan ng mga kawanis sa Talisay City Veterinary Office. Aron sa pagseminar sa matinud-an kalabot sa bakwang rabies gikan sa mga ero ug iring. Pinanguluhan ni Dr. Mary Tisa Lorin Alo. Una lang gibisita ang Maghaway Elementary School. Nagpahigayon na sila face-to-face classes. Ang tunghaan ug sagad matagbuan sa mga bata ang mga aspin ug puspin diha sa kadalanan padong ug gikan sa eskwelahan. Sumapa di kini maayong yaga-yagaan ang maong mga mananap aron di sab sila mapaakan. Lakip sa ilang gibisita ang mga nanagpuyo sa usa ka subdivision sa maong barangay. Subay sab kini sa mga kalihukan sa Talisay City Vet nining pag-obserbar sa Provincial Rabies Consciousness Month. Duha pa lang sa mga kandidato sa Cebu City North District ang nakaduso sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE. Matud ni Narciso Bendulo Jr., Election Assistant 2 sa Cebu City North District,
nga ang nakaduso mao ang usa ka konsihal nga midaog ug laing kandidato sa pagkakonsihal nga napildi. Kaginabuntag naabtan sa GMA-RTV Balitang Bisdak ang mga representante nila ni Richard Yap ug Reynald Archibald Lauron nga nagpapili pagkakongresista ug pagkakonsihal sa Cebu City North District. Apan wala dawata ni Bendulo tungod kay kuwang man ug Special Power of Attorney ug SPA. Usa ka OFW dito sa nasod sa Japan, gipasidunggan nunod sa iyang kaisog sa pagluwas sa usa ka Haponesa nga magkutlo unta sa iyang kinabuhi. Sayran ta ang detalye sa report ni Mark Reggie Abella. #RealLifeHero. Kini ang paghulagway sa mga netizen sa usa ka OFW didto sa nasod sa Japan nunod sa iyang gipakita nga kaisog sa pagsalbar sa kinabuhi sa usa ka Haponesa. Siya si Emil Rebojo Vega, lumad nga taga Albuera, Leyte, nga nanrabaho isip usa ka plumber sud na sa 10 ka tuig. Giila ang Pinoy hero human niya mapugnan ang Haponesa nga moambak na unta sa tulay didto sa Saitama, Japan. Asoy niya nga nagsagol ang kakulba og iyang kagustuhan nga mutabang ni adtong higayuna. Sa sugod di musulti nga nung naghinilak nga ako sige pugan nantod nga kita kog nay kaug nangita kog nay mulabay nga mutabang nako nga mutawag og pulis motong nakatawag og pulis nya gitabangan ni pulis nga manaog namo nya na tudto siya naluwas giuban siya sa pulis tunoki na siya karon. Gitunol ni Chief Police Inspector Makoto Sato, Police Commissioner sa Asaka City, Saitama, Japan, ang usa ka certificate isip pagpasalamat kang Emil. Mensahe ni Emil sa mga Pinoy ilabi na sa mga OFW. Matag-ihimplo rata nya matag mahimo tang may ihimplo pud ninyo diha. Matag kamusta diha nga nagtan-aw nga mahimo sad nga maayong ihimplo sa uban. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Jabella. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.